Welcome to Injili Media. औरतों के हकूक, इंसानी हकूक का आलमी मंशूर और मसीहियत। हर साल की तरह 8 मार्च को सारी दुनिया में औरतों का आलमी दिन मनाया गया। जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया तो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश पहला बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। ये कैसे हो गया कि इंसानों की निस्फ तादाद यानी तमाम औरतें अपने आप को गैर महफूज और गैर अहम समझने पर मजबूर हो गईं, और आखिर अब वो अपने हकूक लेने के लिए हर साल एक दिन मनाती हैं, यानी 8 मार्च, जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। खुदा ने औरत को, मर्द को, दोनों को अपनी शबी पर पैदा किया, जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। हकीकत यह है कि औरत इस मुआशरे की, हर मुआशरे की मेमार है। वो ना तो कमजोर है, ना उसे किसी किस्म की प्रमोशन चाहिए, बल्कि जिंदगी के ताने बाने को कायम रखने के लिए उसकी जरूरत अशद नहीं है, उसकी जरूरत नागजीर है। औरत के बगैर जिंदगी का ताना बाना तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मसीहियत के हवाले से बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, गलतियों 3 बाब 26वीं आयत, क्योंकि तुम उस ईमान के वसीले से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो। 28वीं आयत, ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम रहा ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। रूहानियत की ये मराज है कि जब हम मसीहियत की बात करते हैं तो मसीही लोग किसी इंसान के साथ कोई तफरीक नहीं बरत सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम मसीहियत में आ जाते हैं तो वो तमाम तफरीकें जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं वो खुद ब खुद जायल हो जाती हैं। यानी औरत को मर्द पर, मर्द को औरत पर, किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं रहती, इसलिए क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं, और ये फैसला बाइबल मुकद्दस का है। इंसानी हकूक का मामला इतना अहम है और इंसानों का आलमी मंशूर जो 10 दिसंबर 1948 में पास किया गया, मैं उसका आज जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें वो तमाम हकूक लिख दिए गए हैं जिनके लिए औरतें, खवातीन आज भी दुनिया भर में और खास तौर पर हमारे ममालिक में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आज भी हर साल बेचारी सड़कों पर निकलती हैं, मर्दों के ताने तशने सुनती हैं। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है? इंसानी हकूक के सारे मंशूर को अगर बाइबल की रोशनी में देखा जाए तो बाइबल मुकद्दस में वो तमाम बातें मौजूद हैं जो इन 30 दफात में पेश की गई हैं। हकीकत यह है कि इसके मेमार, इंसानी हकूक के मंशूर के मेमार अक्सर मगरबी ममालिक के दानश्वर थे जिनकी तहजीब का दारोमदार बाइबल मुकद्दस पर है। बाइबल मुकद्दस में इंसाफ और लोगों के हक के बारे में बहुत सी खूबसूरत और आला बातें लिखी गई हैं। इमसाल 31 बाब 8 और 9 आयत में लिखा है, अपना मुंह गूंगे के लिए खोल, उन सब की वकालत को जो बेकस हैं, अपना मुंह खोल, रास्ती से फैसला कर और मस्कीनों और मुख्ताजों का इंसाफ कर। इंसानी हकूक के आलमी मंशूर में सबके लिए इंसाफ की दफात हैं। किसी पर कोई जबर जुल्म करने की किसी को इजाजत नहीं है, और यही वजह है कि जब जंग खत्म हुई तो तमाम रहनुमाओं ने यही बेहतर सोचा कि एक ऐसा चार्टर बनाया जाए जिसमें ये चीजें लिख दी जाएं ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। अब आखिर में जनरल असेंबली ऐलान करती है कि इंसानी हकूक का ये आलमी मंशूर तमाम अक़वाम के वास्ते हसूल मकसद का मुश्तरक मेयार होगा, ताकि हर फर्द और मुआशरे का हर इदारा इस मंशूर को हमेशा पेश नजर रखते हुए तालीम और तबलीग के जरिए इन हकूक और आजादियों का एहतराम पैदा करे और इन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी कार्रवाइयों के जरिए मेंबर ममालिक में और उन कौमों में जो मेंबर ममालिक के मातहत हैं मनवाने के लिए बतदरीज कोशिश करे। ये वो बातें हैं जिन पर अमल करने से यूरोप बन गया है, जिन पर अमल करने
کرنے سے امریکہ بن گیا ہے۔ ہم ایسے دانشوری کے ڈاکیومنٹس سے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں۔ عوام کو نہ پتہ چل جائے ان کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کو نہ پتہ چل جائے ان کے حقوق کیا ہیں، بچوں کو نہ پتہ چل جائے ان کے حقوق کیا ہیں۔ جب تک آپ ان باتوں پر خود پورا نہیں اتریں گے جن کے آپ وعدے کر کے آتے ہیں باہر UNO جیسی بڑی بڑی اسمبلیوں میں، تب تک پاکستان میں بھی کوئی وعدے پورے کرنے والا نہیں ہے۔ آخر میں بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام 30 دفعات جن کا میں نے ذکر کیا ہے پڑھی نہیں ہے، جو اس ڈاکیومنٹ کا متن ہے اس کو آپ پڑھیں تو اس کی وجہ سے پورے ملک میں امن، سلامتی، رواداری کی فضا قائم ہوگی۔ عورتوں کو عورتوں کے حقوق ملیں گے، مردوں کو مردوں کے حقوق ملیں گے، بچوں کو بچوں کے حقوق ملیں گے، معذوروں کو ان کے حقوق ملیں گے، ہر شخص کو اس کا حق ملے گا، اور یہی خدا چاہتا ہے، اس لیے کیونکہ بائبل مقدس میں یہی لکھا ہے۔ ایک بار پھر میں کلام مقدس سے پڑھ رہا ہوں، اور پرانے عہد نامے کی کتاب میکا نبی کا صحیفہ 6 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر یعنی خدا نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے، رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ جو لوگ انسانی حقوق کے منشور کو چھپا کے بیٹھے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتے، اب یقین کیجئے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں انصاف، رحم دلی اور امن ہو، اس لیے کیونکہ بائبل مقدس کا یہ بیان ہے کہ یہ خدا کی طرف سے یہی نیکی ہے کہ ہم انصاف کریں، رحم دلی کو عزیز رکھیں اور اپنے خدا کے حضور فروتنی میں چلیں۔ انسانی حقوق کے عالمی منشور کو ترتیب دینے والوں نے بھی یہی لکھا ہے تمہید میں، چونکہ ہر انسان کی ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور ناقابل انتقال حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں آزادی، انصاف اور امن کی بنیاد ہے۔ ناظرین، اگلے سال پھر ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، پاکستان کی معزز خواتین، پاکستان کی مجبور خواتین، پاکستان کی تمام خواتین سڑکوں پر نکلیں گی اپنے حقوق کے لیے۔ کیا انہیں اپنے حقوق مانگنے کی ضرورت ہے؟ کیا انہیں ضرورت ہے کہ وہ سڑکوں پر پلاکارڈز اٹھا کر، نعرے لکھ کر تو اپنے حقوق مانگیں؟ یا کیا پاکستان ایک دن اس بلوغت کو پہنچ جائے گا کہ وہاں پر تمام لوگوں کو ان کے حقوق، ان کے تمام حقوق، انسانی حقوق ان کو خود بخود مل جائیں گے؟ پاکستان سے باہر آ کر انسانی حقوق کے نعرے لگانے والوں کو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کے اشتہارات دیں اور یقینی بنائیں کہ وہاں پر تمام لوگوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، کرسچنز کو، مسلمز کو، معذوروں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو، سب کو ان کے حقوق ملے۔ May God bless پاکستان۔